যতন খুলুমबायखा kaisa kamiok phaijak hainibang video message ni bisingtei kaisa issue no tei kok sanani bagoi ang phaikha haste ni lukrok tini chung jotono saimakha je chini kok no chini chrai rok porenani bagoi je script choice khaimani bongkha roman script english bai chujak bono chini chrai rok jotono bono no porenani musuk jao cpm phano khaithung congress phano khaithung bjp phano khaithung tipramotha phano khaithung boni bwsarok tabo jotono roman script bai no prefer khaibo porenani musuk jao karon tabo jotono chaimano tuluk tuluk bangla medium school koisa pore rolia tani ke bangla medium school pore ui chini chrai roni bobishot jesu phano hamya borni future tabo ase competition time bo tiki ui maya hani bangui rang pecha jesu kri phano thung chini bwsarokno chung english medium bo tabo lekha phorungo english medium bo phorungkha hingke borok obviously borok english ba roman script no prefer khaibo kokbrok suinani bobo sudu kokbrok suinai rok simiya nini sagma phano ungthung tei juda language rok phano ungthung jodi borokni bhasha no borokni mote suinani rights tongo tini chung nukha chini kok bai suinani no porjonto porinani no porjonto niro oma haino ma poria hnoi sajabo borong ganang chief minister state ni chief minister bo শুধু বাঙালি ni chief minister ya আমি বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুধু বাঙালির মুখ্যমন্ত্রী নয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উনি বাঙালি এবং তিপ্রাসা সকল জাতিকে সম্মান করা দরকার এবং আমরা কোন ভাষাতে স্ক্রিপ্ট চয়েস করব সেটা নির্বাচন করার আমাদের অধিকার আমরা জানি পাকিস্তান দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে একটাই কারণে বাংলাদেশ ক্রিয়েশন হয়েছে একটাই কারণে কারণ পাকিস্তান চাইছিল উর্দু ভাষাকে বাংলাদেশে চালু করার জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের উপর বাংলা ভাষা লেখা যাবে না পড়া যাবে না সেভাবে পাকিস্তানি শাসকরা চাপিয়ে দিয়েছিল যাতে ওখানে উর্দু ভাষা পড়ানো হয় তখন থেকে বাংলাদেশে বিদ্রোহ শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের জন্য তো ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বা দেশের বিভক্ত হয়েছে বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে তো এখন আমরা বোঝার দরকার ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে বোঝার দরকার যে যার যার জাতির জন্য যার যার ভাষা নির্বাচন করার অধিকার লেখা এবং পড়ার অধিকার থাকা দরকার তাই আমি বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব এই ধরনের চাপিয়ে বাংলা ভাষাকে পড়ানোর জন্য যে ফোর্স করা সেটা অসাংবিধানিক আমাদের অধিকার রয়েছে আমাদের কোন স্ক্রিপ্টকে আমরা নির্বাচন করব এবং পড়ব লিখব তো আমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া দরকার কারণ আমরা ইতিহাস দেখেছি ভাষার জন্য যেহেতু বাংলাদেশ নতুন দেশ পরিণত হয়েছে তো এখন ওই ইতিহাসকে আমরা শেখার দরকার এবং বোঝার দরকার আমাদের তিপ্রাসাদের উপর ছেড়ে দেওয়া দরকার যে কোন ভাষাতে লিখবো আমরা দেবনাগরী লিখবো না বাংলা ভাষায় লিখবো না তামিল দিয়ে লিখবো না ইংলিশ দিয়ে লিখবো সেটা পুরোপুরি আমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া দরকার এবং আমাদের অধিকার রয়েছে উনি বলছে যে এখন নিজস্ব ভাষা স্ক্রিপ্ট দিয়ে পড়াশোনা করানোর জন্য আজ অবধি ককব্রক ভাষার উন্নয়নের জন্য স্ক্রিপ্ট বানানোর জন্য কোনো পরিকল্পনা যেহেতু নেওয়া হয়নি তাহলে আমাদের জনজাতিদের আমাদের তিপ্রাসাদেরকে পিছনে ফেলার জন্য
পিছনে আরো ঠেলে দেওয়ার জন্য যে প্রক্রিয়া চলছে সেটা আমরা কোনোদিন ত্রিপ্রাসারা মেনে নেব না। আমরা জানি আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ কিভাবে তৈরি করা যায়। এখন বর্তমান যুগে প্রতিযোগিতার যুগে আমরা জানি আমাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য রোমান স্ক্রিপ্ট বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেই মানে এখন সবচেয়ে প্রেফার করা দরকার। তো আমরা ত্রিপ্রাসা আমাদের ভাষা নির্বাচন করা পুরোপুরি অধিকার রয়েছে এবং সাংবিধানিক অধিকার। हानि बाङै आं सानि मुसुगु जे जत चिनि त्रिप्रासा जों अमाहाय जराव पार्टीनो तरजागो इंगिया दिनै जों जत साइमानो बीजेपी सीपीएम कांग्रेस अमाहाय के पार्टी चले गदुमा कमिशन बो खाजाखा ओ कमिशन खाजावै कुनो चिनि बागै बेनिफिट गैया। दिनै बीजेपी खायनि त्रिप्रासा चिनि त्रिप्रासा गोबां बनि बोसानो इंलिश मिडियाम रहो बनि बोसा बांला स्क्रिप्ट हिंखे सुइमाया। दिनै माननीय मुख्यमंत्री स्राय आगरतलाबो मियाफोरनि जनसभाबो साय रखा जे निरनि भाषा निर्वाचन खायनि निरनि अधिकार करै हिसाजाखा इंगे ताबो बीजेपी खायो होनै सीपीएम खायो होनै कांग्रेस खायो होनै जों मानिक साहा हमनि मते खेचिनि बोसानो परेरावै बीजेपी खायो होनै बनि दागे मानिके परेरावै चिनि बोसानि भविष्यत नष्ट खायनै हायदे आं बीजेपी खायनै त्रिप्रासारनो सोंनानै मोसौ हायसि निनि बोसानो भविष्यत सोनानि हिंखे नों सिटिआर मा खायनै हायसि नों ब स्क्रिप्ट बाय निनि बोसानो परनाय आरो बीजेपी नि जेसे कटं थै ननो साथै नों बनि कक बाय निनि बोसानो नष्ट खायनि तानायदि दिनै निनि बोसानि भविष्यत नष्ट नाय ता माध्यमिक बोर्ड एग्जाम फाइट दङ 12 बोर्ड एग्जाम फाइट दङ कयेक दिन आगे नवोदय नि एंट्रेंस परीक्षा अंखा आरो बिसिनि कब्र रनाय र इंग्लिश मीडियम परै थांनाय र बांला स्क्रिप्ट बाय फायखा इंगे चिनि सराय र एंट्रेंस परीक्षा बो फेल नाय बोर्ड एग्जाम बो फेल नाय ते अनाय न कंपटीशन जागाव बो जोंनो अमा हाके प्रेफार जाया हिंके जों फेल नाय जदि चिनि कब्र न जों मुसु तै सुइनायनि परेवानि रया हिंके गे तिनि बीजेपी खायो होनै एमएलए अंथों मंत्री अंथों बनि जाति गोष्ठी बोसा जतनो इंग्लिश मीडियम परै दङ अथच बोर्ड एग्जाम के बर कब्रबाय बांला स्क्रिप्ट मा सुइनाय कब्रनो बांला स्क्रिप्ट मा सुइनाय गेचिनि बीजेपी खायो होनै निनि बोसानो भविष्य नष्ट खायतनाय हायदे ताबो निजेनि स्क्रिप्ट सोनादि हि हजा दङ स्क्रिप्ट खनानि बागै 10 बছর 15 বছর 20 বছর नाङनो ओ जरा जों बांला बाय परै वैचिनि बोसानि भविष्य नष्ट खायतनाय हायदे हानि बाङै आं जतनो कयनानि मुसुगु स्क्रिप्टनि इस्युआव अन्तत जों पार्टीनो तातर जागि अमचिनि दफानि भविष्यतनि प्रश्न जों दफानो चिनि बोसानो कुचुगो कारना हिंके ताबो जों ब स्क्रिप्ट बाय परेनानि ना जतनो जनगणक सिवो अम बैसाफा नोंया चिनि बिसिनि जों केति आसे जों त्रिप्रासा बाय त्रिप्रासा सालायवै चॉइस खालिमाव नों बांलादेश सुइनाय कब्रक न नों रोमान स्क्रिप्ट दे सुइनाय कब्रक न नों तामिल सुइनाय तामिल बायदि सुइनाय कब्रक न जों बाय चिंके सालाय तमाव डिबेट चललायमाव हायची किन्तु बैचिनो साबा जे दागेनाय जोंनो दागेनाय साबो अमो जों कोनो मते मानेवै नामाया फायदि जों जत थानसा खलायवै बसकांगो अमनो तैयै खरांति सालायोनो जों खरांति सानि सिनांसिनाय हायची हायके निनि भविष्यत निनि बोसानि भविष्यत उंक्लाव अंसलनाय आर जे सुफानो ताबोनि कम्पिटिशन टाइम कम्पिटिशन पिरियड शिक्षानो जदि जों नेग्लेक्ट खायखा हिंके एडुकेशन जों नेग्लेक्ट खायखा हिंके जोंनि भविष्यत हायागनाय गासै कक सालिया आसो नोस्थों जतन हामबाय खुलुमबाय खा।